Studium guys kuno guys, oh dagat guys. Oh. Tara guys, oh. Guys, oh. Sana guys. Doon sa Tuyom na guys, tuyom. tuyong. Tajom yan, tajom sa Tagalog guys, tajom. Tajom bitaw Tagalog, buang ka. English. Si Urgent. Ano lagi kay bawal na? Si Urgent in English. Pronunciation. Si urgent. Na guys, diha sila guys, oh. Na guys, oh. Na guys, oh guys. Is ka lang guys. Lira, laog mo, ubus mo. Is ka lang guys. Guys, oh, eskulan guys. Tuyom guys. Pabot ang 3 minutes. Doon kabaratihan sa gino, idaghan. So, sa unahan. Dagat guys. Dagat guys, dagat guys. Nandito kami sa dagat guys. Nakasuroy ag matching. Nakasuroy ag upaw. Oh guys. Sila guys, oh. Nuro. Tajom guys, tajom. Si Urgent in English. Walang gamay, basta sakit. Yan sila guys, oh. Kumakain na sila guys. Mga laog yan guys. Hindi manghatag sa akin guys. Mapunitan pa ko. Sila lang guys. Madadamot tong dalawa na to guys. Tunog pa lang guys, oh. Soup daw. Yan guys, oh. Dami talaga guys, oh. Puno na yung lagayan guys. Maraming tinik. Hindi tayo makakuha guys. Isa lang kamay natin, hayop na yan. Tumindog-tindog na yung isa guys. Ayan guys, oh. Abli ko nung kuan. Kanang kuan ba? Okay, nabito na may umod. Kanang imo niyo. Abli sa lagi. Ya, no, naitik ang primo. Laog lula. Ano di okay, guys? Guys, na may unod guys. Naliit lang tong huli namin. Guys, meron bang unod-unod guys? Ay, meron palang laman guys. Kamanggan. Urag puno. Hindi maklaro-klaro yung dagat guys, malubog-lubog man guys. Patalan mo. Say ko on. Nawi, ano ba yun? Di na, patunog po. Baan? Ano ba ni? Tunog ka. Di na hoy, di ko mukha oras. Di ko mukha na. Kalambi na wait na, galaw ka. Mo di lambi. Mo tara. Guys. Gi ko ano? Bebe. Pakita po doang. Guys, yung gamay ra kunod guys. Maliit-liit lang yung laman-laman guys. Ayop na yan guys. Wala ka makain tong vlog Ito guys, oh. sa bukid. Kita nyo yan guys. Tajom yan guys. Si Urgent in English guys. Nag-English na ako dito guys. Nosebleed ako nito guys. Yan guys, oh. Picturean ko to guys. Ipopost ko sa ano guys, TikTok guys. Karagatan guys. Kumankaon sila guys. Hayop na yan guys. Kaon. Malaog-laog sila guys. Luk mo lambi mo semua dumutin sulat mo. Guys, oh. Dagat guys. Wala na guys. Hindi makita-kita guys. Malubog-lubog yung dagat guys. Ang guys, oh. Buti pa sila guys. Kain guys. Kuita, oh. Kamu tara. Kamayan mo. Kamayan mo. Hindi mo mga ogtang samar ni. Nila-report lang nagpo-usod ko. Nagkuan spare. Nagkaw doon na spare ito. Wala nang ngaon. Ayan guys, oh. Nilamba-lamba na guys. Tinanggal-tanggal na yung ano guys. Mga tunok-tunok. Mga tunok-tunok guys. Matinik ko lang itong tuyom guys. Na guys. Chininilas na guys. Nilata-lata na guys.
Uy, Dagko dai kuno dai. uy, dumuol guys. Dagko ba pod? Tigagmay. Dagko to no. Lagi kamot galutong kan ganyan kamot buang ka. Nakadawat mar. Ikaw ang tamog sako. Guys, oh. Kain kayo ito, guys. Wag, imo. Lawis-laway lang kayo guys. Guys, pinalaway-laway lang kayo guys. Maliit. Magagang magamay-gamay guys. Ang galap na nila kayo ng hagagmay. Kinuha-kuha yung mga maliliit guys. Walang patawad, guys. Walang patawad tong guys. Gutom na siguro guys. Oh. Oh. Ha? Kuhan eh. Mugtoy. Darwin guys. Amigo guys. Papo. Papo po. Kaya nga, Darwin, bugos, lunglong na jawa. Dahil sa kontolong. Sako? Hmm? Ang sako ba? Huwag mabilong. Kaya nga ko Darwin. Di man day Darwin. Ano pag suka? Hindi naman suka ba? Nga, tigro din long. Suka Maliliit lang no. Kahit maliliit lang to. Okay na to. Si, Suka dai. hindi na kami nakakain ng tuyom long. Hi, kamala sa vlog namin. Oh, sa taot nira. Sa tatira. Ngayon, pana niya guys. Walang pinta yung pana guys. Hindi na ka pana. Tanginang yan to niyan guys. Suka long ino. Buka long. Mahapon. Mahapon long. Nahilis nag-unod guys kasi hindi na ako muli Jomar Cuneta guys. Ang inang vlogger yan. Wala, malamig-lamig guys. Malalim-lalim. Mabod-bawod pa guys. Kaya doon na to ha. Sinyas-sinyas to ha. Laud. Sinyas. Lagay dyan. Buangkan, chat na dyan nga. Sinyas ko na dyan. Anak-anak ng chat. Nawa na dyan ka upay ng Facebook na. Nawa na day. Buang ka guys. Dito na lang. Unod guys. Umatag kakaon guys. Dito na lang guys yung ano namin guys. Vlog namin guys. Maraming salamat sa inyong panonood guys. Walang like.